इङ्ग्लिस स्पिकिङ प्र्याक्टिस। म आशा गर्छु। आई होप। आई होप। यसलाई फिर्ता दिनुहोस्। गिभ इट ब्याक। गिभ इट ब्याक। गिभ इट ब्याक। आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई टु रिल्याक्स। ट्राई टु रिल्याक्स। आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्। आस्क योर क्वेसन। आस्क योर क्वेसन। माफ गर्नुहोस्। सरी। सरी। मैले बिर्सिएँ। आई फरगट। आई फरगट। यसलाई तुरन्तै रोक्नुहोस्। स्टप दिस इमिडिएटली। स्टप दिस इमिडिएटली। मलाई फेरि देखाउनुहोस्। शो मी अगेन। शो मी अगेन। जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। एनीबडी क्यान ट्राई। एनीबडी क्यान ट्राई। अब मलाई जान दिनुहोस्। नाउ लेट मी गो। नाउ लेट मी गो। उनी मेरो प्रेमिका हुन्। शी इज माई गर्लफ्रेन्ड। शी इज माई गर्लफ्रेन्ड। फेरि भन। से इट अगेन। से इट अगेन। ऊ मेरो प्रेमी हो। ही इज माई बोयफ्रेन्ड। ही इज माई बोयफ्रेन्ड। यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। ट्राई इट अन। ट्राई इट अन। पछि गर। डु इट लेटर। डु इट लेटर। त्यहाँ उभिनुहोस्। स्ट्यान्ड ओभर देयर। स्ट्यान्ड ओभर देयर। तपाईँ भाग्यमान हुनुहुन्छ। यु आर लकी। यु आर लकी। यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्। रिड इट केयरफुली। रिड इट केयरफुली। के म गलत थिएँ? वाज आई रङ? वाज आई रङ? केही गाह्रो थिएन। नथिङ वाज डिफिकल्ट। नथिङ वाज डिफिकल्ट। के यो साँचो हो? इज इट ट्रु? इज इट ट्रु? यो तपाईँको हो। दिस वान इज योर्स। दिस वान इज योर्स। यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो। इट्स अ बिग डिल फर मी। इट्स अ बिग डिल फर मी। म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन। आई विल नेभर टक टु यु। आई विल नेभर टक टु यु। फेरि एक पटक सोचे। आई थट वन्स अगेन। आई थट वन्स अगेन। के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ? आर यु म्याड? आर यु म्याड? तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? वाट आर यु लुकिङ फोर? वाट आर यु लुकिङ फोर? तपाईँलाई जस्तो मन पर्छ। एज यु लाइक। एज यु लाइक। यसलाई सुकाउन दिनुहोस्। लेट इट ड्राई। लेट इट ड्राई। उहाँ अब छैनन्। ही इज नो मोर। ही इज नो मोर। फेरि गर। डु इट अगेन। डु इट अगेन। के गर्ने? वाट टु डु? वाट टु डु? म आउनेछु। आई विल कम। आई विल कम। छिटो गर। डु इट क्विकली। डु इट क्विकली। यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्। जस्ट इग्नोर द्याट। जस्ट इग्नोर द्याट। मेरो हात समात। होल्ड माई ह्यान्ड। होल्ड माई ह्यान्ड। यसरी हेर। लुक दिस वे। लुक दिस वे। शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्। टक विथ म्यानर्स। टक विथ म्यानर्स। यो सबै लिनुहोस्। टेक इट अल। टेक इट अल। अझै बिस्तारै बोल्नुहोस्। स्पिक मोर स्लोली। स्पिक मोर स्लोली। अब अगाडि बढ्नुहोस्। नाउ मुभ अन। नाउ मुभ अन। कसैसँग कुरा गर्नुहोस्। टक टु समबडी। टक टु समबडी। म तिमीभन्दा अग्लो छु। आई एम टलर देन यु। आई एम टलर देन यु।
मलाई एक्लै छोडिदेऊ. Leave me alone. Leave me alone. यो तपाईको काम हो. It's your work. It's your work. मसँग अर्को विकल्प छैन. I have no other option. I have no other option. मलाई कसरी थाहा हुन्छ? How would I know? How would I know? एउटा कुरा पक्का छ. One thing is sure. One thing is sure. कति समय लाग्छ? How long will it take? How long will it take? चाँडै फिर्ता आउनुहोस्. Come back soon. Come back soon. म फर्केर आउनेछु. I will come back. I will come back. के म भित्र आउन सक्छु? May I come in? May I come in? अब तपाईं जान सक्नुहुन्छ. Now you can go. Now you can go. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. Do your work carefully. Do your work carefully. अब तपाईं प्रयास गर्नुहोस्. Now you try. Now you try. म आशा गर्छु. I hope. I hope. यसलाई फिर्ता दिनुहोस्. Give it back. Give it back. Give it back. आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्. Try to relax. Try to relax. आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्. Ask your question. Ask your question. माफ गर्नुहोस्. Sorry. Sorry. मैले बिर्सिएँ. I forgot. I forgot. यसलाई तुरन्तै रोक्नुहोस्. Stop this immediately. Stop this immediately. मलाई फेरि देखाउनुहोस्. Show me again. Show me again. जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. Anybody can try. Anybody can try. अब मलाई जान दिनुहोस्. Now let me go. Now let me go. उनी मेरो प्रेमिका हुन्. She is my girlfriend. She is my girlfriend. फेरि भन. Say it again. Say it again. ऊ मेरो प्रेमी हो. He is my boyfriend. He is my boyfriend. यसलाई प्रयास गर्नुहोस्. Try it on. Try it on. पछि गर. Do it later. Do it later. त्यहाँ उभिनुहोस्. Stand over there. Stand over there. तपाईं भाग्यवान हुनुहुन्छ. You are lucky. You are lucky. यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्. Read it carefully. Read it carefully. के म गलत थिएँ? Was I wrong? Was I wrong? केही गाह्रो थिएन. Nothing was difficult. Nothing was difficult. के यो साँचो हो? Is it true? Is it true? यो तपाईको हो. This one is yours. This one is yours. यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो. It's a big deal for me. It's a big deal for me. म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन. I will never talk to you. I will never talk to you. फेरि एक पटक सोचे. I thought once again. I thought once again. के तपाईं पागल हुनुहुन्छ? Are you mad? Are you mad? तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ? What are you looking for? What are you looking for? तपाईलाई जस्तो मन पर्छ. As you like. As you like. यसलाई सुकाउन दिनुहोस्. Let it dry. Let it dry. उहाँ अब छैनन्. He is no more. He is no more. फेरि गर.
डू इट अगेन, डू इट अगेन. के गर्ने, what to do, what to do. म आउने छु, I will come, I will come. छिटो गर, do it quickly, do it quickly. यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्, just ignore that, just ignore that. मेरो हात समाता, hold my hand, hold my hand. यसरी हेर, look this way, look this way. शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्, talk with manners, talk with manners. यो सबै लिनुहोस्, take it all, take it all. अझै बिस्तारै बोल्नुहोस्, speak more slowly, speak more slowly. अब अगाडि बढ्नुहोस्, now move on, now move on. कसैसँग कुरा गर्नुहोस्, talk to somebody, talk to somebody. म तिमी भन्दा अग्लो छु, I am taller than you, I am taller than you. मलाई एक्लै छोडिदेऊ, leave me alone, leave me alone. यो तपाईको काम हो, it's your work, it's your work. मसँग अर्को विकल्प छैन, I have no other option, I have no other option. मलाई कसरी थाहा हुन्छ, how would I know, how would I know. एउटा कुरा पक्का छ, one thing is sure, one thing is sure. कति समय लाग्छ, how long will it take, how long will it take. चाँडै फिर्ता आउनुहोस्, come back soon, come back soon. म फर्केर आउने छु, I will come back, I will come back. के म भित्र आउन सक्छु, may I come in, may I come in. अब तपाईं जान सक्नुहुन्छ, now you can go, now you can go. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, do your work carefully, do your work carefully. अब तपाईं प्रयास गर्नुहोस्, now you try, now you try. म आशा गर्छु, I hope, I hope. यसलाई फिर्ता दिनुहोस्, give it back, give it back, give it back. आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, try to relax, try to relax. आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्, ask your question, ask your question. माफ गर्नुहोस्, sorry, sorry. मैले बिर्सिएँ, I forgot, I forgot. यसलाई तुरन्तै रोक्नुहोस्, stop this immediately, stop this immediately. मलाई फेरि देखाउनुहोस्, show me again, show me again. जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, anybody can try, anybody can try. अब मलाई जान दिनुहोस्, now let me go, now let me go. उनी मेरो प्रेमिका हुन्, she is my girlfriend, she is my girlfriend. फेरि भन, say it again, say it again. ऊ मेरो प्रेमी हो, he is my boyfriend, he is my boyfriend. यसलाई प्रयास गर्नुहोस्, try it on, try it on. पछि गर, do it later, do it later. त्यहाँ उभिनुहोस्, stand over there, stand over there. तपाईं भाग्यवान हुनुहुन्छ, you are lucky, you are lucky. यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्, read it carefully, read it carefully. के म गलत थिएँ, was I wrong, was I wrong. केही गाह्रो थिएन, nothing was difficult,
Nothing was difficult. के यो साँचो हो? Is it true? Is it true? यो तपाईको हो. This one is yours. This one is yours. यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो. It's a big deal for me. It's a big deal for me. म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन. I will never talk to you. I will never talk to you. फेरि एक पटक सोचे. I thought once again. I thought once again. के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ? Are you mad? Are you mad? तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ? What are you looking for? What are you looking for? तपाईलाई जस्तो मन पर्छ. As you like. As you like. यसलाई सुकाउन दिनुहोस्. Let it dry. Let it dry. उहाँ अब छैनन्. He is no more. He is no more. फेरि गर. Do it again. Do it again. के गर्ने? What to do? What to do? म आउने छु. I will come. I will come. छिटो गर. Do it quickly. Do it quickly. यसलाई व्यवस्था गर्नुहोस्. Just ignore that. Just ignore that. मेरो हात समाता. Hold my hand. Hold my hand. यसरी हेर. Look this way. Look this way. शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk with manners. Talk with manners. यो सबै लिनुहोस्. Take it all. Take it all. अझै बिस्तारै बोल्नुहोस्. Speak more slowly. Speak more slowly. अब अगाडि बढ्नुहोस्. Now move on. Now move on. कसैसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to somebody. Talk to somebody. म तिमी भन्दा अग्लो छु. I am taller than you. I am taller than you. मलाई एक्लै छोडिदेऊ. Leave me alone. Leave me alone. यो तपाईको काम हो. It's your work. It's your work. मसँग अर्को विकल्प छैन. I have no other option. I have no other option. मलाई कसरी थाहा हुन्छ? How would I know? How would I know? एउटा कुरा पक्का छ. One thing is sure. One thing is sure. कति समय लाग्छ? How long will it take? How long will it take? चाँडै फिर्ता आउनुहोस्. Come back soon. Come back soon. म फर्केर आउने छु. I will come back. I will come back. के म भित्र आउन सक्छु? May I come in? May I come in? अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. Now you can go. Now you can go. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. Do your work carefully. Do your work carefully. अब तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्. Now you try. Now you try.